Perlok kumnu pialong ta mentasi ngini shet na da une u pav bhaji. Utu bhaji tu besi bamba du pav. Te ngala sim motor sipawa u kajor capsicum iwe upan uwe. Te unu piat uwe ubahe mo. Te ngai lang bat uren sun sausan sembo. Ai bu so sawi bahe uwe upit uni pada ude using syukrut kumne namar ba un bain baha bat kitu kichur barok hai namar ki don ki bam sutanar ban bam sing de yo teli kum to ai lang bat uni samken bat kamlu adem nang ta version rai khendian sa ai ko tang ban tap ya uni ujur te ai lang bot upul rumo te adam nang tu sa ai bisil tang arsen la biang hi la jam hi uchur te hakakarai pade nga ai makhan bar kompanyang dian uni ujira nga asting shamai dula kham im tu sa ber uni urun sun nga ai artli ubahe arsembo saking sipang nai dapin ingre adem nang tu pade sa ai uni ukasturi methi king hadu bakan dala asma ubi bhag to sa ber uni u kashmiri mirch ngin thapno uni uchur ba ngila adep pin khre adep phon sa khle bhash phangkum tu ba unrung bha tu ki masala e adem nang tapade sa ai mlu sa anta dihi katnu kamlu dala adem nang te sa ber uni u pav bhaji masala ar shamai adem tu sa khle bha ha du bakanda la khle bha mo tu masala bu chur uni u bhaji da fimio u pav la ban bam bat u roti ru du ata ru ulang uya hab ha te kani kala long uni upau ubanga shed hi haye ngan sabatai mo saya shed saya persang mo perlong ngal abam ni kapes bah kublai sibun ba pilai pe ikani ka video